एकादशीचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड भक्तवृंदाक अमृतपूर्वक स्वागत करता। आज आमगेलोटे मंगलाचरण सांगो आसाची श्रीमती संध्या ईश्वर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मीलितं येन अन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंतानंत धन्यवाद माताजी। मस्त भावपूर्ण जाऊन तुम्ही मंगलाचरण सांगले, धन्यवाद। आता गीता महात्म्य सांगू कामगेलोट आसाचे आजी श्रीमती गंगा कुडवा माताजी। हरे कृष्ण। श्रीमती गंगा कुडवा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। गीता ध्यानं स्टार्ट करता। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोर्पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसिस्थानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रम्
देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण अनंत धन्यवाद गंगा कडवा माताजी भारी चंद कोण भक्तीन भावान तुम्ही गीता महात्म्य रिसाइट केले मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आज आमगेल पारायण कंटिन्यू करूया एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग सांगू कामगेल उठ्ठासाची 1 to 6 श्लोक पूजा महेश माताजी 7 to 12 श्लोक बबिया पै माताजी 13 to 18 श्लोक मुक्ता प्रभु माताजी 19 to 24 श्लोक गंगा कुडवा माताजी 25 to 30 श्लोक हेमा पै माताजी 31 to 36 श्लोक गौरी भट माताजी 37 to 42 श्लोक अचला आचार्य 43 to 46 श्लोक आर्य आचार्य हरे कृष्णा पूजा महेश माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता यत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलभीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् हरे कृष्ण ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खगोशोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाभीष्टो विषीदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुम् अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानिश्च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्यादनानि च आचार्या पितरा पुत्र तथैव च पितामहा मातुलः स्वसुरा पौत्रं शाल्या सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य दातराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नन्येयमस्माभिः
पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युते अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्रज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केलेलं असं. अचल आचार्य आणि आर्य आचार्य बहिण्यो प्रति एकादशी येताची एकल्या सपोर्ट करून खुशी दिसता तशी येऊ का मुखारी म्हणून विनंती करता. तशीची गौरी भट माताजी, हेमापई माताजी, गंगा कुडवा माताजी, मुक्ताप्रभू माताजी, भव्यापई माताजी, पूजा महेश माताजी आणि पूरज नमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची तशी मुखारी येऊ का म्हणून विनंती करता. सಕ್ಕट जन बारी चंद ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केलेलं असं. अनंत अनंत धन्यवाद. आता दोन्ही अध्याय सांगू का आमगे लुटासाची प्रतिभा नायकांनी तांगे टीम ब्रह्मावरा तकून. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आम्ही आज दोन्ही अध्याय वाजित असाची 1 to 5 किरणापै 6 to 10 प्रभा कामत 11 to 15 सुधा कामत 16 to 20 शैलाकिनी 21 to 25 शशिरेखा पै 26 to 30 जानकी नायक 32 to 35 शांति पै 36 to 40 नम्रता पै 41 to 45 ज्योति भट्ट 46 to 50 कविता पै 51 to 55 कात्यायनी भट्ट 56 to 60 रश्मि पै 61 to 65 शैला पै 66 to 69 सुप्रभा पै 70 to 72 प्रतिभा नायक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेतमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमध्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप.
अर्जुन उवाच कं तथा कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु विप्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न चैतद्विद्मः कतरन्न गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे द्राष्टराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः गच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्पि शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपदं प्रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अशोषानन्वतोऽस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पण्डिताः न सेवाहं जातुं नासं नासं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णां सुखदुःखदः आगमापायनो नित्यः तान् भारत यं हीन गतयन्ते ते पुरुषं पुरुषशबा समदुःखसुखं धीरं सोमृता स्वाय कल्पते। जय श्री कृष्ण। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः वनोयो सत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत एनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जय श्री विनाशिनं नित्यं व्ययेनमजमौ व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तत चैनं नित्यदातं नित्यं मन्यसे मतं तथापि त्वं महाभावो नैवं सोऽंशतुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमादानि भारत अव्यक्तनिधानैव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चैनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवचनमन्ये शृणोति कृत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमहोदेयम् देहे सर्वश भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रेच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसात्मिका बुद्धिर्एके ते कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्
क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रसृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। उदापाने सर्वथा संप्लोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यश्च विजानत कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय चित्तसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य प्रपणा फलहेतु बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम्। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्त्वस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्यदोच्यते। हरे कृष्ण। दुःखेष्टन्वोदितमनः सुखेषु विगतस्पृहः रागभयक्रोधः स्थितधि मुनिरुच्यते यः सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्माङ्गाङ्गीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् प्रतिविभ्रमः प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च यास्युस्य भावना न चाभवेत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां
वायुर्नाम विभावति तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि तानि शा पश्यतो मुनि आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापात् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद ब्रह्मावरती माक. मस्त लायक कॉन्सेप्ट आणि स्पष्ट जाऊन इतली छंद कोण रिसाइट करताची लायक एक घरची जन्स आहे तुम्ही ओठू येऊन एकडे येऊन रिसाइट करची मस्त खुशी दिसता अशीच प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. अनंत अनंत धन्यवाद. आमकां प्रति एकादशी तुम्ही आमकां अवकाश दिता आसतली तेज्यान आमगेले पुरो जनल तर्फेन हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद तुमको माताजी. प्रति एकादशी येता आसा तुम्ही मस्त खुशी दिसता. महिन्या 2 वेळा तुमको पुरा ब्रह्मावर्षा पळोवचे की योगूय मेळटा असं म्हाका मस्त धन्यवाद. तिन्ही अध्याय सांगू कामगेल उठासाची 1 to 6 श्लोक श्यामला कामत माताजी, 7 to 12 श्लोक सुकन्या नायक कामत माताजी, 13 to 18 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी, 19 to 24 श्लोक विद्याकिणी माताजी, 25 to 30 श्लोक स्वाती महाले माताजी, 31 to 36 श्लोक राजेश महाले प्रभुजी, 37 to 43 श्लोक साईराम महाले प्रभुजी. हरे कृष्णा. श्यामला कामत माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्यं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशवः व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठो पुरा प्रोक्त्वा भयानकः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य अकर्मकत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा नित्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञर्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचरः. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् धन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वाम रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिथा जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं निवर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कस्तविदो मन्दान् कस्तमिन् विचालयत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा विनाशीर्निर्ममो भूत्वा विद्यस्व विगतज्वरं स्वाती महाले आणि साईराम महाले बाहेर हॉस्पिटल गेला तर हाऊ कंटिन्यू करत होता ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते तस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितो तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अविच्छन्नपि वाष्णीय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापालं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परां बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जयि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಸುಕನ್ಯಾ नायक माताजी शिल्पा हेगडे माताजी विद्या किणी माताजी सगळे जण भारी छंद करून रिसाइट केलेलं सर प्रॅक्टिस कोण येता खुशी दिसता आणि प्रति एकादशी येताची अनंत अनंत धन्यवाद राजेश महाले प्रभूजी आणि आमकां सगळे जण एक यास मार्ग कसं म्हणजे खुशी दिसत प्रभूजी तुम्ही श्रुती ओटू इतले छंद कोण सांगता असाची स्पष्ट जावलं मस्त धन्यवाद प्रभूजी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 4 अध्याय सांगू कामगेल उठसाची 1 to 6 श्लोक अर्जुन राव 7 to 12 श्लोक आशुतोष राव 13 to 18 श्लोक सुमिता भट माताजी 19 to 24 श्लोक आशा नायक माताजी 25 to 30 श्लोक वीणा कामत माताजी 31 to 36 श्लोक लीलाबाई माताजी 37 to 42 श्लोक देवकी कामत माताजी। अर्जुन राव हरे कृष्ण। जॉइन जायनीच म्हणून दिसता कोणाही चान्स मेळना तिला सचवा सांगू इच्छ पावतली हांव सांगू माताजी जायत माताजी सांगित 1 to 6 श्लोक ओके हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः वक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा. अर्जुन राव यांनी जॉईन झाली मॅम. आशुतोष राव. आणि कोणी असेच की सांगू इच्छा पावतली. ओके हांव सांगता. हांव सांगता. सिक्स्थ कोण कितले सेवेंथ कोण 7th चुकलो. 6 to 12 सांग शिवाय माताजी. सांगेच ना. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्त्वैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. काङ्क्षतं कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. 12 में कंटिन्यू. हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यै च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः कर्मकृत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवमेव परे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै
यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञानि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् नानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ नाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यद्मात्मान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। देवकी कामत माता जी। लीलाबाई माता जी तुम्ही कंटिन्यू करे थी। ओके ओके। यथैन्धासि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन नानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्मिन् परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति। ओम तत्सत् इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಡಿಸೈಡ್ केलेलं सर. जयंती नाईक माताजी, श्यामला कामत माताजी, सुमिता भट माताजी, आशा नाईक माताजी, वीणा कामत माताजी आणि लीलाबाई माताजी आणि प्रति एकादशी येताजी मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मुखारी येऊ म्हणून विनंती करता. पंचाध्याय संघ कामगेले टसाची 1 to 6 श्लोक स्मिताबाई माताजी, 7 to 12 श्लोक कनिका भट, 13 to 18 श्लोक वैष्णवी भट माताजी, 19 to 24 श्लोक मंगलाबाई माताजी, 25 to 29 श्लोक प्रतीक्षा प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. स्मिताबाई माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासकर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्चेर्ययेतयोरेकं तमे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगच्च निःश्रिये सकरामुभौ तहोस्तु कर्म सन्न्यास कर्मयोगो विशिष्यते. जेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्विष्टि न काङ्क्षति. निर्बन्धो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ प्रतपबालाः प्रवदन्ति निपण्डिताः. एकमभ्यासितः सम्यः उभयो विद्यते फलम्. यस्याङ्के प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगच्च यः पश्चित् स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववेत्. पश्यान् श्रवणः स्पर्शान् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोत्य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फलासक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशे. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न करित्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जान्तवः. ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम्
ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तद् आत्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इहैव तैर्जित् सर्गः येषां साम्ने स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्म ब्रह्मणे ते स्थिताः न प्ररश्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजे प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणे ते स्थिताः बाह्यस्पर्शेष्य सत्तात्मा विन्दत्यात्मीयः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते यहि समस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सूढं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतीक्षा प्रभु। सचिवा प्रतीक्षा कामत सच प्रतीक्षा प्रभु नांच दिसता कोणी सांगतावे सुपर्णा भट माताजी तुम्ही सांगूवेतवा 25 तकून 29 5th chapter. हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः चिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणौ वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ.
सुपर्ण भट माताजी तुम्ही बारी छंद करून स्पष्ट जाऊन रिसाईट केलेलं समजतं, धन्यवाद माताजी. तशीच मंगलापै माताजी, मागीर वैष्णवी भट माताजी, स्मिता पै माताजी रेग्युलर रिसायटर्स प्रति एकादशी येवका बारी छंद करून रिसाईट केला. कनिका भट्ट इतले सांचे इतले छंद करून रिसाईट करता, खुशी दिसता प्रति वेळे येवका मा. तशी तुमकां कोणाक रेकॉर्डिंग जावं जाल्यार आमी ऑडिओ पेटयता ती आनी रेकॉर्ड करून पेटयता ती, तुम्ही मिस्टेक नातील सांगूक प्रयत्न करता म्हणून हांव निमून घेता. हरे कृष्ण. तशीच आता 6th चॅप्टर सांगूक आमगेल उट्टासाची श्रीमती जयंती नायक माताजीने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती. हरे कृष्ण. आदि संचे अध्यायो ध्यान योग संगुक आमगे लुटसची 1 शैला माताजी, 8 to 14 गीता माताजी, 15 to 20 हीरा कामत माताजी, 21 to 26 प्रेमा पै माताजी, 27 to 32 नागेश पै प्रभुजी, 33 to 40 अनुपमा नायक माताजी, 41 दुकुनु 47 श्यामला भट माताजी. हरे कृष्णा. शैला माताजी तुम्ही स्टार्ट करीता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. न हि सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. गीता सांग. अनम्यूट करतो ना, 1 मिनिट. अनम्यूट सांग. हा समजतं. वय सांग. ज्ञान विज्ञान तत्त्वात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्तमुच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. तुरन्निद्रासु दासीन मध्यस्वदेशबन्धुषु. साधुषु च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्चित्रनातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतजितेन्द्रियः. विश्वासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वचानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. सदात्मानं
योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ज्ञातश्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नः न चातीतस्य जागृतैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य मुक्तो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मनेपथ्यते निग्रहः सर्वकाम्ययोः यथा दीपो निवातस्ते योगिनो यत्रोपरमते निरुद्धं योगस्यैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमित्रम् आत्मन्येव वशं नयेत प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्पशम् युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तानां सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वासि चिंसिरा चञ्चलं मे मनः कृष्ण प्रमाथि फलवत्कृतं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुः श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेनुत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तथा शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुनवाच यति श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो भावो हि मूढो ब्रह्मणपति
तन्मे संशयं कृष्ण चेतुं हृदस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेता न उपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नयि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्कृतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी. सगळ्यांनी बारी चंदुकोन सांगेल शैला माताजी, गीता माताजी, हीरा माताजी, प्रेमा माताजी, अनुपमा माताजी आणि श्यामला भट माताजी तशीच नागेश पै प्रभूजीन बारीला ऐकून सांगेल आणि या कार्तिक महिन्यांतू रमा एकादशीक सगळ्यांक भगवद्गीते श्लोक सांगूक ಚಾನ್ಸ್ दिल्ल्याक भागवत पुराण कोंकणीक आम्ही सगळी धन्यवाद अर्पण करताची. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक सगळे टीमाक. हरे कृष्णा. भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद. तुमगेले ग्रुप बारी चंद कोण तुमगेले सगळे टीम बारी चंद कोण डिसाइड केलेलं असतं. तशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करते माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय स्टार्ट करचे पुढे थोडेचे अनाउन्समेंट आसा. भागवत महिमामृत सेशन चलता आसा. तुमकां सगळ्याक गोत आसा. सोमार, बुधवार आणि शुक्रार इंडिया टाइम 8:30 आसा. ताच्या पुढे प्रति सेशना पुढे 8:15 दामोदर आरती आसा. कोण होस्ट करू इच्छेस की त्यांनी आमकां मेगे लागीं जो रश्मी भट माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीता. दामोदर आरती मस्त सिंपल आसा. तुम्ही आज पळोवन आशा पुरो. जस्ट दामोदर अल्फॉटो तुपा दिवो फ्रुट्स फूल इतले असल्यार जाल्ले. प्रति दिवस कार्तिक महिन्यात प्रति दिवस आमी घरांत दामोदर आरती करका म्हणून सांगिल्लें आसा. अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून ऑनलाईन करच्या इच्छा पाविल्यान प्लीज आमकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करका म्हणून हांव विनंती करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी 23rd आसा थर्सडे. त्या फर्स्ट दिवस भीष्म पंचकाचे फर्स्ट दिवस असते. उत्तान एकादशी भगवद्गीते संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. कोणा इच्छस की त्यांनी आमगेला नाव दिवेता. माया माताजी, विद्या माताजी जो मागे लागीं तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीता. तशीच प्रति संडे 9:30 इंडिया टाइमाक बालोत्सव क्लासेस चलता आसा. हरग्रेस सखीचरण माताजी क्लास घेता आसाची. व्रत्रासुर प्रार्थना शिकयता आसाची. तुमगेल घरकडची चेडवांक जो आमची गेल गोत तशी चेडवां इंटरेस्ट असल्यारी प्लीज कॉन्टॅक्ट करेत तुम्ही. तशीच प्रति संडे 6:30 जपा सेशन आसा. तांतू 10 ऑफेन्सेस सांगूक इच्छा पाविल्यान शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करीता. जपा सेशन जाली कुडले 8:30 दामोदर आरती आसा. ताकाय सगळ्यांनी अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता. तशीच 13th सोमार 13 नोव्हेंबर दीपावली 8:30 इंडिया टाइमाक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन आसा. मस्त सिनियर डिवोटी सकड कीर्तन सांगू ते दुसरे येता आसाची. तुम्ही सगळ्यांनी ते सेशन अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. इदळपासून रिसाइड केलेल्या सगळ्या जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. भारती माताजी. हरे कृष्ण. प्राणे लायक रिसेट केलं असं तुम्ही भारी चंद कोण
अँकरिंग केलं सर. मस्त धन्यवाद. आता प्रकार सुरू आहे आम्ही 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योग आणि 8th चॅप्टर अक्षर ब्रह्म योग. रेवनेटर्सची राजेश्वरी राव माताजी कासरकोड म्हणून वेलकम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. आईच्या रमा एकादशीक 7ನೇ 8चे अध्याय आम्ही सांगता असाची. 7 अध्याय 1 to 5 प्रतिभा पै माताजी, 6 to 10 ज्योतिषणे माताजी, 11 to 15 हांव सांगता आसा. 16 to 20 ज्योतिपै माताजी, 21 to 25 अरुणा कामत माताजी, 26 to 30 गीता अशक्षणे माताजी. आणि 8 चॅप्टर सांगता असाची. श्लोका 1 तुकून 7 भारती भक्ता माताजी, 7 तुकून 11 उषा पै माताजी, 12 सुकून 14 अरुणा कामत माताजी, 15 ಸುಕ್ಕೂನು 21 ತಾಯಿ ಯಾವ ಸಂತ ಅಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಸುಕ್ಕೂನು 28 ತಾಯಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಂತ ಅಸಂಚಿ. हरे कृष्णा. प्रतिभा माताजी स्टार्ट करेत. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. ज्ञान श्री भगवानुवाच. मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो यये. हरे कृष्णा. ज्योत्यका ये नमका वाडना येता आसा सांगा. ऐकता आसा ऐकत ना नाही व्हिडिओ कर का मिळाला ते होडणे सांगा. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तुपधारया. अहं कृत्स्नस्य जगथा प्रभव प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जया. मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. हरे कृष्णा.
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहतज्ञानाः असुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्यः एकभक्तिर्विद्नोम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञच्च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। भारती माता स्टार्ट करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं क्रोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेबरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कळेबरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्याः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्ण। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः
ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। म्यूट आरस माताजी तुम्ही। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। धूमो रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद सांगिले सक्कड माताजी सांग लास्ट मिनिटाक काली सांगिले ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆशिली ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ सांगला आजी ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ जाला ते मिगेले चुकी म्हणारा फर्स्ट दिवक आशिले तेदुक नोडने मुखार सुन ते मनावरतांची माताजी माया माताजी मुखार सुन चुकी आणतली तशी सांगोक मस्त प्रयत्न करतांची। हरे कृष्णा आणि हे अवकाश हे अध्याय सांगोक आमका अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक धन्यवाद सांगतांची। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी तुम्ही केदनाय तुमगे टीम लायक करून म्हणताची मस्त मस्त धन्यवाद मस्त प्रयास असता का तुम्ही सगळ्यांक ಒಟ್ಟು करून म्हणता ते अशी केदनाय येऊन तुम्ही म्हणून का म्हणा विनंती करता माताजी। हरे कृष्ण धन्यवाद। आता मी मुखाचे चॅप्टर वच्चा राजविद्या राजगुह्य योग 9th चॅप्टर म्हणून तसची रश्मी भट एंड माताजी तांगे टीम रश्मी भट माताजी नाची दिव्याकिणी माताजी हन्नी टेक ओवर करता ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माताजी. Chapter 9 संगवेत तसाची रमा भट माताजी 1 and 2, शांता भट माताजी 3 and 4, सुप्रिया पै माताजी 5 and 6, शुभा पै माताजी 7 and 8, दिव्या शनि माताजी 9 and 10, हाव सांगतास 11 and 12, शैला पै माताजी 13 and 14, ज्योति भंडारकर माताजी 15 and 16, गीता माताजी 17 and 18, दीपा कामत 19 and 20, भूमिका कामत 21 and 22, Maya Acharya 23 and 24, Nandita Kamath Mataji 25 and 26, Usha Shanbhag Mataji 27 and 28, Shreyas Kamath 29 and 30, Shushma Kamath 31 and 32, Pratiksha Bhatt 33 and 34. Rama Bhatt Mataji तुम स्टार्ट करेता. ॐ परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः. राज्य विद्या राज्य गुह्य योग नाम. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तिनि. मया ततम् इदं सर्वं जगद व्यक्तिमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः. हरे कृष्णा. सुप्रिया पै माताजी तुम्हारा आवाज. शांता भट माताजी कंटिन्यू करता है 5 and 6. वय वय वय. न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. हरे कृष्ण. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु यते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानन्तस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितां भजन्तन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूत आदिम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. गीता माताजी तुम्हारा आवाज. कंटिन्यू करता. ज्ञान यज्ञ असावा. कंटिन्यू करत माताजी. शैला पै म्हणतस नाव तुम्ही कंटिन्यू करता माताजी. 15 करो. 15 16 ज्ञान 16 17 यज्ञन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. अहं क्रतुरहं यज्ञः
स्वदाहमम् औषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महम् अग्निरहमुतम्। हरे कृष्णा। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार दृक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। दीपकामा तुम्ही असावा। कंटिन्यू कर। अहं वर्षं निगृह्णामुस्य च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोपमाः भूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वग्रतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक विष्णन्ति दिव्यान् देवभोगान्। भूमिका कामत माया आचार्य तुम्ही असावा। नंदिता कामत माताजी तुम्ही असावा। सांगची बा ते 21 कोण सांगतावा। ओके सांगता ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनपर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च्यवन्ति ते यान्ति देवाव्रता देवा नित्रानान्ति पित्राव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रभृतामश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। हरे कृष्ण। श्रेयस सुषमा कामत माताजी असा तुम्ही। आणि कोणी सांगतावा। 29 तो कोण सांगा। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः श्रेयो वैश्यास्तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। सांगतावे। हा सांगत मते। ओ किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजश्रयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इवं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नामः नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। झाले? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ರಿಸೈಟ್ केलेले सगळ्यांक अनंत धन्यवाद. ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಇತಿ तस जावन लास्ट मिनिट वाजूत तस जावन सगळे चिवटिरले क्षम करता माताजी. आणि हे अवकाश दिलेल्यांका भागवत पुराण कोंकणी टीमाक अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त जन बाई सगळे पाऊस काय ना त्या गावात थोडे जणांक नेटवर्क प्रॉब्लेम असून ऐकलं अडेना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मुखारच्या धानच्या अध्यायाक विभूती योग कोणच्या तासाची माया अरविंद मल्ल्या माताजी तांगेल टीम 37 to 42 वनिता पै माताजी. ओवर टू यू माया. कृष्ण. हरे कृष्ण. दशमोध्याय विभूति योग पठन करू कहते असती 1 to 6 सुमित्रा महाले माताजी, 7 to 12 विनुता महाले माताजी, 13 to 17 हांव सांगते असा, 18 to 22 सदानंद, 23 to 27 गुरुराज राव प्रभुजी, 28 to 32 सिंचना राव माताजी, and 33 to 36 कमला वसंत माताजी, 37 to 42 वनिता पै माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू सुमित्रा महाले माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतद्विदाः. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः. येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कंटिन्यू करायची. विनुता माताजी नेट मिळताना कंटिन्यू करा. 12 पुस्तक. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं. ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामात्
नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आउस्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नादस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वमेतत् पदं मन्ये यन्मानं वदति केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्यस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तप्तर्यि शरणत्वो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ ज्ञास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताय स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानमहं विष्णुः ज्योतिष्यां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवनामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतनामस्मि चेतना। हरे कृष्णा। गुरुराज प्रभु जी। गुरुराव प्रभु जी। सिंचन आसवे कंटिन्यू करें। सिंचन नाराव गुरुराज प्रभु जी वॉल्यूम ऑन चलना संतोषति। ओके ओके थैंक यू। हे कृष्ण रुद्राणां शान्तिरस्मि वित्तेषु राक्षसां वसूनां पावकशास्मि मेरुशिखरी गणात्रां प्ररोधस्नां मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीं महां स्कन्द शंशानास्मसागरः महर्षिणां भृगुहरं गिरा मुष्मे मुक्षरं यज्ञानां जपयो यज्ञास्मि स्थावणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवकी ग्राम जन च नारदा गन्तार्पणां चित्रकथा सिद्धीनां कपिलो मुनिः उच्चे श्रवसमश्चानां विद्धि मायावृतोद्भुवम् ऐरावत गजेस्राणां नराणां च सराधिपम्। हरे कृष्ण। आयुधानम् अहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधु प्रजानश्चामि कन्द्र सर्पनामस्मि वासुकी
अनन्तासच्चस्मि नागानां वर्णयातनाहम् पितॄणाम् आर्यं तस्मि यमः संयतम्यहम् प्रह्लादश्च मे दैत्यानां कलहकालतहं मृगिणां च मृगिणोन्द्र अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनतस्मि रमः शस्त्रभृतहं जषणां मकरश्चस्मि श्रोत्रम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणां धीरतश्च मध्यं कैवहम् अर्जुन अध्यात्म महिद्य विद्यानां वद प्रदवदस्यनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामास्मि कस्यच अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरस्याः मद्भवस्य भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्य नारीणां प्रतिमेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशिरोः ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं यजोस्मि व्यवसायस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामाप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्या मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याह्यमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सगळ्या जणांनी भारी चंद कोण पठण केलेलं असा. सुमित्रा महाले माताजी, विनोद अलिकजी, गुरुराजराव प्रभुजी, सिंचनाराव माताजी, कमला वसंत माताजी आणि वनिता पै माताजी सगळ्यांनी भारी चंद कोण पठण केलेलं असा. अशीची सर्व एकादशीक येऊन पठण करका म्हण मागून घेता सर्वांक आमके अवकाश दिलेले कोंकणी भागवत पुराणक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया माताजी गेल ग्रुपान बारी लायकून म्हणलं सर 9th chapter सॉरी आणि वनिता पै माताजी तुम्ही भारी लायकून म्हणलंस माताजी. हरे कृष्णा. अशी केदना येऊन तुम्ही मोणका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग केवळ येतची मंदाकिनी शणै माताजी तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माया माताजी दंडवत प्रणाम. कार्तिक मासाचे कृष्ण पक्षाचे रमा एकादशीक तुम सर्वांक स्वागत असं. आता मी 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग सांगवत असती. क्षमाशणे माताजी 1 to 5 सांगताती. पूर्णिमाशणे 6 to 10. सुजाता प्रभू 11 to 15.
Poonam Kini 16 to 20, Madhumati Shanai 21 to 24, Kalpana Rao 25 to 29, Gayatri Kamath 30 to 34, Rishmi Nayak 35 to 39, Deepa Shanai 40 to 46, Lakshanya 47, Priya Kini 48 to 51, Last Chang Sangta 52 to 55. Hare Krishna. स्टार्ट करेत माताजी तुम्ही क्षमाश्रय माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्प्रश्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चानद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्ष्णुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्म महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं. नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं. पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तां दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्. त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्. पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः. दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलो यो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसुवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाशा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वा रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहु बहुपारुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवृत्तितास्तथाहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाः विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेलीह्यसे ग्रसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वान् शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैति निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षामि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासिद्धसङ्गाः कस्माक चातेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमाक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
वेदस्ति वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणाः शङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः पुरस्तदाथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरिर्गरीयान् न तत्समोऽस्यब्दधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीड्यम् विषेह पुत्रस्य सुखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं रचितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियार्भिर्नर्तपूर्भिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नैलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यधा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृगममेदं व्यपेतभीग प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच सदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैः न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्विरः सर्वभूतेषु
यस्य मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वान भारी चंदकोनो रिसिटेशन करलेलें आसा. एक्चुअली हांव लास्ट 2 वीक्स बरी बिजी आशिल्ली, जाल्यार तुमी शिकून तुमी पुरा भारी चंद कोरून एकले एकले हेल्प करून सांगिल्लें आसा, चांट केलें आसा. थँक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षण्य देवा बरी चंद कोरून सांगलें देवा तुवें, आणि क्षमाशिणी माताजी, पूनम माताजी, सुजाता माताजी आणि पूर्णिमा माताजी, मधुमती माताजी, कल्पना माताजी, गायत्री माताजी, रश्मी माताजी, दीपा माताजी आणि प्रिया माताजी, तुम्ही सर्वांनी भारी चंद सांगला. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. सगळ्यांनी भारी चंद कोण तुमगेली टीम म्हणलेलें आसा. एज केदनाय एज युजल अशी केदनाय न्हू तुमी रिसेट करका म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय फुडें आमी जपा टॉक घेवया. जपा टॉक आज दिवचे हिज ग्रेस विश्वंबर प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. दुसरो एक मिटिंग आशिल्लो, सॉरी. तर जस्ट आयकलें की चालू जालें म्हणून. येस. मला आवाज ऐकत नाही. उठू लोक का. वय प्रभुजी. हरे कृष्ण. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. हरे कृष्णा. समस्त बांधवाक मगेल साक्षात प्रणाम आसा. आणि तुम्ही लोकांना म्हाका ऑर्गनायझरान म्हाका एक अवसर दिल्या एक होली नेमा बद्दल उलोवच्या खातीर. मगेल एक सांगता तुमकां की मगेल थोडी बी क्वॉलिफिकेशन नाची हरिनामा बद्दल इतली व्हड अशी सब्जेक्ट मॅटर उलोवच्या खातीर. पण हांव कसले बी आयकलें न्ही, गुरु कंच्यान, दुसरी भक्तान कंच्यान, शास्त्रा भितर प्रभुपादा कंच्यान आयकल्या ते हांव रिपीट करता सांगाव. तर आमी पळयतात की हे हरे कृष्ण महामंत्र हे कलियुगाचे एक मंत्र म्हणून आसा. आमी हे हाजे आधार घेवन आमी जप करून आमी गेल्यार मुखार आमी भरपूर शुद्धीकरण जाता आमगेले. तर आमी केन्ना एक अशें म्हणटात की एक जपा बद्दल आमी होली नेम बद्दल हरिनामा बद्दल आमी चर्चा करताच. हाजे बद्दल आमी ने आयकता, श्रवण करताच. ताजेन आमगेले शुद्धीकरण जाता. ताजेन आमगेले पुरा जपा आमगेले आनीक इम्प्रूव जाता आमगेले. आनी तशें न्ही की म्हाका कितली साक्षात्कार आसा की हांव तुमकां जपा बद्दल सांगताच म्हणून. म्हाका साक्षात काही नाची, पण हांव जपा करना आनी दुसरे कडच्यान आयकुना कसं आयकता, कसं म्हाका फिलिंग जाता एक्सपिरियन्स केला आसा ते हांव तुमकां मुखार दवरताच तुमगेले. तुमगेलें शुद्धीकरण म्हगेलें शुद्धीकरण खातीर. तर पळयतात की आमी चर्चा करताच आनी श्रवण करताच जपा बद्दल. तातूंत आमगेले जपा आनीक इम्प्रूव जाता आनी आमगेले रुची वाडता जपा बद्दल. तशें म्हणटात की मधुर मधुर इप्योपी मंगल इप्योपी मंगलम. हे हरिनाम हरी कृष्ण महामंत्र आसा, हरिनाम आसा, इतली मधुर आसा. आमी केन्ना जप करताच हगू आमी रुची आमकां येवच्या जाता. आमगेले श्रवण भक्तां बद्दल बरोबर आमी संगाती आमी संग करताच, हेर श्रवण करताच, देवाल दर्शन सेवा करताच. आमी असो कार्य करना आमी हगोरोगोर आमगेले रुची वाडता. तशें म्हणटात की शिक्षाष्टकामांत 3rd श्लोक आसा.
तीनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी. तर आम्ही पळयताचे की हे गुण आम्ही दवरल्याने आमगे भितर आम्ही केन्ना एक नम्र जावन आम्ही उरताचे, भक्ती करताचे, एक सहनशीलता जावन भक्ती करताचे आणि मान घेनासेन आम्ही दुसरे लोक मान दिल्यार तांगेली जपा आणि जपाबद्दल रुची वाडता गेले तशें सांगिल्लें आसा. आणि हे बी म्हणतात की ने एक अशी जपा करती करती अशी म्हणतात की ना सुमार जपा करताचे आमी कितले आयकल पुरो आमकां आमी की एक हरे कृष्ण महामंत्र, ओनली वन हरे कृष्ण महामंत्र, एक हरे कृष्ण महामंत्र आमकां पुरो आमकां शुद्धीकरण करचे आमकां भगवतम घेवन येवचे खातीर देवाल कृष्ण प्रेम मेळच्या खातीर. पण ते आमी इतले उडे नाम कले जप करताचे आमी आमकां गुता खंयची ते हरे कृष्ण महामंत्र ते आमकां हरे कृष्ण हे भगवत आमकां घेवन वतले कृष्ण प्रेम दितले आमकां ते गुता आमकां आमी जप करती उरका, आमी जप करती उरका आमकां. तशें म्हणटात की ने एक उदाहरण आसा तुला की एक मनीस आसा तागेले पूत आशिल्लो ताका बकेट दिता तातूंत सुमार होल्स उरतात. ते होल म्हणटा की ने थंयच्यान एक अर्द किलोमीटर दूर वचून थंयच्यान उदक हाड म्हणून ते बकेटा भितर. तो विचार करता हे बकेटा भितर होल्स आताचे उदक कशें हाडटले म्हणून उदक उरचेच ना हांगा येवं पर्यंत कळ्ळें. पण तूं घेवन वच म्हणून सांग तूं तितलें कर म्हणून तो वचून करता आनी उदक घेवन वता हांगा येवं पर्यंत काही उदक उरना बकेटा भितर. तो म्हणटा आनी वापस घेवन यो म्हणटा. तशी ने 5-10 फावटी करता तर अशी आनी येवन उरले तो पूत विचारतालो बापूसाक की हाजे अर्थ कसो म्हणून सांगलें की ने तुगेले ते बकेटा भितर होल आशिल्ले तर तातूंत ते उदक धरनाशिल्ले पण कळ ताजे प्रोसेस भितर कळ जाले पळय ते फक्त पळय तूं फायदे कळ जाता तुला की ने बकेट इतली ने क्लीन जाले आनी वाटेर एक्चुअली इतले उदक पडना ते कितले झाड आसा ताका नरिशमेंट मेळ्ळे तांकां उदक मेळ्ळे ते व्हड झाड जातले म्हणून. मीन्स आमी म्हणटात की ने आमगेले इतली 10 वर्सां हांव जप करता आसा हरे कृष्ण महामंत्र आमगेले अजून शुद्धीकरण जालां मग कृष्ण प्रेम अजून मेळना म्हणून. पण आमी पळयताचे की ने आमगेले भितरचे शुद्धीकरण चालू आसा आमगेले जाता आसा आमगेले विचार करचे प्रवृत्ती पुरो चेंज जाले आमगेले उलूचे लोकां कडेन चेंज जाले आमगेले पर्स्पेक्टिव्ह लोकां प्रती आमगेले कशें आमी पळयताचे वटू चेंज जाले आमगेले शुद्ध भावना आमकां शुद्ध जाले आमगेले आनी वटू ज्ञान आमगेले पुरा वाडले आमगेले कसल खातीर आमी जग काय जेवनात वटू तरेन आमगेले भावना पुरा चेंज जाले आमगेले. हे मात्र हरे कृष्ण महामंत्र इतली वर्स जप करना आमगेले शुद्धीकरण आमी जालना उरतले पण शुद्धीकरण जावचे प्रोसेसा भितर आसा मार्गावर आसाच आमी. तर आमी सतत आमी नाम जप करती उरता आनी देवाल हरिनामा बद्दल आमी जितली आयकताचे आमी तितली कमी आसा अशी म्हणटाचे. तशें म्हणटात की ने एक कृष्ण मृत आमी ते प्रॅक्टीस करताचे आमगे जिवनात पालन करताचे तशी 99% आमगेली प्रगती आसा कृष्ण भावना भितर ते खंयच्यान येता हरिनामा प्रती येते हरिनामातून येते. आणि बाकी वटू आमी कार्य करताचे सेवा करताचे वर्शिप करताचे आमी प्रिचिंग करताचे श्रवण करता बाकी वट्टू कार्य आसा ते पुरा 1% भितर येते फक्त. तर म्हळ्यार कितली महत्व आसा हरिनामा बद्दल इतली दिल्या की हरिनामा इतली इम्प्रूव केल्या मात्र इतली आमगेली प्रगती जाता पुरा आमगेले कॉन्शियसनेस भावना पुरा चेंज जाता. आनी एक लास्ट उदाहरण दिवन हांव सोंपयताय तातूंत एक म्हणल्यार की एक ऑलिंपिक्स एक स्पोर्ट आसा एक स्पर्धा आसा तातूंत एक आर्चर वता आर्चर कोण तो शूटिंग करता तो शूटिंग करना आर्चर कसं करता शूट करता तागेले टार्गेट उरता एक तो टार्गेट एक ताजेवर त्या टार्गेटावर एम करता नेम लावन तो मारते कळ्ळें. आनी तो आर्चर कल करता एकदम एक्सपर्ट उरतो एका टायम एक्चुअली ताणें एरो घालने तागेले टार्गेट अचीव जाता गेले कळ्ळें. तर कोणी एक्चुअली गोल्ड मेडल मेळटा का सुवर्ण पदक मेळटा का तर कोणी ऑडियन्सात कोण बशिल्ले विचार कर पण एका टायम ताणें मारने एक्चुअली ताका सुवर्ण पदक मेळ्ळें हांव बी तशी करतलो फाल्यां हांव बी तशी एम लावन एक्चुअली हांव बी तशी सुवर्ण पदक मेळयतलो. पण ते मनशाक गुंतना की कळ्ळें हाजे फाटल्यान हे व्यक्तीले सुमार कितली वर्सां की प्रॅक्टीस आसता गेले. तर प्रॅक्टीस करून तितली परफेक्शन ताणें एक्सपर्टीज जाले की एका टायमार तागेले टार्गेट अचीव जाता गेले.
तशी म्हणून हांतून कल करता की ने आमी ने जप करती उरला जप करतात ने आमी ने जपा भितर आमी इतली प्रयत्न करता आमी इतली इम्प्रूव करचे जपा भितर जप करता आमी कितली ध्यानपूर्वक आमी जप करता आणि कितली सकाळी टायमार उठून जप करता आणि जप करता आसतना आमी खंयची बी करता डिस्टर्बन्स आमगेले उरचे ना आजू बाजूना थंय उठून दवन एक्चुअली मुखार गेले न्ही आणि आमगेले जप अशी पुरा जपा बद्दल रुची वाडटा आमगेले आणि पळयता शुद्धीकरण जाती रोड म्हणून आणि अशी म्हणतात की भगवत श्लोक येता 9 अध्यायात 14वा श्लोक सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढवृत नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते देव म्हणटा की मेगेल ग्लोरीज मेगेल नाव एक्चुअली प्रति दिवस नियमित रूपान तुम्ही चॅन्टिंग करते उरल्यार आणि उत्साहान तुम्ही मुखार गेल्यार आणि प्रत्येक वेळ एक्चुअली मेगेल वर्शिप केल्यार तुम्ही आम्ही आराधना केल्यार आणि तुमकने भक्ती भितर तुमकने प्रगती मेळटा अशी सांगल्या तेव्हा तितली फक्त सांगचे आशिल्लें म्हाका हांव मेगेले जपा टॉक संपीत हांगा खंय बी चूक जाल्यार माफी मागता आणि म्हाका प्रार्थना करता की ने आणि आमगेले मोठो जप इम्प्रूव जावं आणि आमी प्रगती करया म्हणून कृष्णा मला भितर हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभूजी अनंत धन्यवाद भारीच्या नकोन तुम्ही आमकां सांगून दिलेलं आसा नामस्मरणाचे महत्व आम्ही नम्रतेन करता नामस्मरण तेचे आमकां प्रगती करूंक सहाय करता पण तुम्ही चंद कोण सांगितलं आसा भगवद्गीतेन तुले 9 अध्यायान तुले 14चे श्लोक तुम्ही एक्झाम्पल दिवन आमकां सांगितलं आसा तशीची प्रॅक्टिस करता पण एक स्पोर्ट्समॅनाले विषय तुम्ही चंद कोण सांगितलं आसा प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद केन्नाय अशी येवन आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून हांव विनंती करता माताजी प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता आम्ही मुखारी चॅन्टिंग गावच्या हरे कृष्ण महामंत्र आमकां लीड करूं येता आसाची डॉक्टर कामाक्षी माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा सकलांक दंडवत प्रणाम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद, भारी चंदकोन तुम्ही आमका महामंत्र म्हणजे असे चंदकोन तुमका मी आमका घेऊन आलेलं सर, मस्त मस्त धन्यवाद माताजी, केन्नाय अशी येवन आमका
मार्गदर्शन करून सांगून रिक्वेस्ट करतो. हरे कृष्ण. कृष्ण. आता आम्ही मुखार 12 अध्यायावरच्या 12 अध्याय ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತಸಚಿ 1 to 3 अनन्या पै 4 to 6 दीपाली कामत 7 to 8 विशाखा प्रभु 9 to 10 काव्या प्रभु 11 to 13 आद्या नायक 14 to 16 आर्या नायक 17 to 20 सौम्या नायक. Over to you, Ananya. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमावताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. हरे कृष्णा. दीपाली कामत माताजी. तुमगेले दीपाली माताजी तुम्ही मायक्रोफोन ऑन कर निगे म्हणून माईक बंद अस. हरे कृष्णा. सांगा माताजी. तुम्ही सांगता का माताजी. वारजा माताजी. मोस्टली नेटवर्क प्रॉब्लेम असता माताजी ते सांगता आशिल्ली त्यांनी. 4th दुकुन्नो माताजी तांका 4 to 6 7. तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्व न संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्.
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी ऐकून मिळालं सर. अनन्या पै चंदकोन देवा सन बाबू चंदकोन मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केदना येऊन मोणका तशीची वारेजा कामत दीपाली कामत नाव म्हणून हानी मिळालं सर. मस्त धन्यवाद माताजी. विशाखा प्रभू, काव्या प्रभू, आध्या नायक, आर्या नायक, सौम्या नायक सगळ्यांनी भारी चंदकोन मिळालं सर. मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच चंदकोरने केदना येऊन मोणका म्हणून रिक्वेस्ट करता की टीम वारेजा कामत माताजीना कोऑर्डिनेट केलेले. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अंग गुड गुड मिंचशिल जल कृष्ण दयरी अच्छी रबला सो ऑलमोस्ट पूरा जन भागी जाओ जल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त धन्यवाद. आता 13th चॅप्टर वचपीश पुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती माताजीन सांगितलं असं हांव वापस रिपीट करता असं. सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा भागवत महिमामृत हे आता सूर जाला. सगळ्यांनी हा काय अटेंड करता म्हणून हांव मस्त रिक्वेस्ट करता सगळ्यांकय. तशीच सवाय अटारी दामोदर आरती असं आता या सगळ्या महिन्यांत असं कोणाक हंतु भाग घेवचेस की त्यांनी भारती पै माताजी का जो रश्मी भट माताजी का नाव दिलं का तुमकां डिटेल्स हांव जाल्यार दितां दितली तुमकां कॉन्टेक्ट केल्यार. तशीच 23rd नोव्हेंबर गुरुवारा फर्स्ट डे ऑफ भीष्म पंचक उत्थान एकादशी कोणाक नाव दिवचे आसा तांणी भारती माताजी विद्यापै माताजी जो म्हाका नाव दिलेत. तशीच आयतारा 9:30 गंटक बालोत्सव क्लास आसा चिरडुमा खातीर. आता टॉपिक आसा वृत्रासुराले प्रार्थना. चिरडुवान मस्त चिरडुवान ओट करून जॉइन जावका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच आयताराचे दामोदर आरती 8:30 गंटे आसा.
जपा सेशन आसा 6:30 का सकाळने जॉइन जावका तुमगे टाइम आर येवन जॉइन जावेत केन्नाय लॉग आउट जावेत कितले तुम्ही राउंड्स कोर येत 7:30 तकन 8:30 ते असता 8:30 नंतर दामोदर आरती असता हां तो कोणाक नाम अपराध सांगचे असल्यार शिल्पा हेगडे माताजी हांका नाव दिवका तशीच 13th नोव्हेंबराक सोमारा celebrating Diwali with Hare Krishna Kirtans 8:30 गंटाक पर आमगेले वरिष्ठ भक्त पुराय म्हणता असताचे म्हणताची हरे कृष्ण महामंत्र गुरुदेव प्रभुजी हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभुजी हर ग्रेस मथुरा माताजी हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी हर ग्रेस गीता प्रीति माताजी हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभुजी आणि हिज ग्रेस माधवचंद प्रभुजी हाने पुरा आमकां हरे कृष्ण महामंत्राचे मंत्र म्हणटलेची सगळ्यांनी हाका अटेंड करता म्हणून विनंती करता सगळ्यांकय रिसेट केला नाका मस्त मस्त धन्यवाद अशीच केन्नाय रिसेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता आता विद्या माताजी अँकरिंग करतलेची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मायका आणि भारती दोग जणांना भारी चंद कोण अँकरिंग केलं तशींची एका चॅप्टर दकोन 12 चॅप्टर तनक पुरा जणांना भारी चंद को रेसाइटेशन केला पुरा जणांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद दिता आता मी 13 अध्यायावरच्या हे सांगू येताची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल फॅमिली हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी टिमा सर्व सदस्यांक आमगेले प्रणाम तशीची आम्ही आजी 13th चॅप्टर सांगत आसाची एक्चुअली आमगेले फर्स्ट 5 मेंबर्स एक्चुअली तांनी हांगा वृंदावना गेल्ले आसाची टुराक सो तेन बी ती तांकां ते कनेक्शन आजी का ते तांकां जी कनेक्ट मेळनाशी तशें ते आमगेल्यांतूच आमी परत वांटो घेतला तशें न्हू फर्स्ट 3 श्लोक हांव सांगता 1 ते 3 कडे तशी श्लोका 4, 5, 6, 7 मंगेश शानबाग तशीची 8, 9, 10, 11, 12 बालचंद्र कामत 13 आणि 14 राधिका आणि ईशा मागेली मेवणी मागेले साडू तशीची बाकी उमेश शानबाग 15 आणि 16 सुरेश कामत 17, 18 निर्मला कामत 19, 20 तशी मंगेश शानबाग अगेन 21, 22, 21, 22, 23 तशी वनिता शानबाग 24 आणि 25 सोहम शानबाग 26 आणि 27 कडेरी 28, 19, 30, 31 चरण प्रभू 32 आणि 33 चंद्रिका तशी 34, 35 34 आणि 35 हा सांगता हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोदशोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुमिच्छामि यानं येयं च केशव श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम हरि ओम हरे कृष्णा तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्कं यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणुः
ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम् छन्दोर्भिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चते महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तचमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेनं सविकारमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। भालचंद्र कामत। ऐकत की नमस्कार. येस. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्ठोपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादन्ता सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. जी उमेश बाबूजी. निम्मू. निम्मू उमेश बाबूजी. वैरं तच्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादात विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च विभक्तं च भूतेषु विभक्तविमचस्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रहीणं प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः स्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगं हृदि सर्वस्य विश्रितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांच गुणांचैव विधि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृते हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां प्रोक्तत्वे हेतुरुच्यते. हरि ओम. हरे कृष्ण. कार्यकारणकर्तृत्वे
हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चिन् सत्त्वस्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगा तद्विद्वि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। 28 हरे कृष्णा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थित ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रक्रियत्वाच्च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदभूता पृथग्भावम् एकस्ताम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा ममव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशं नोपलिप्यते तद्वत्तावतो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण। लास्ट one. यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज खुशी चला, आज माता जी ने श्लोक सांगला भारी खुशी चला। तुम्ही फुल फॅमिली आणि पुरा तुमगे रिलेटिव्ह सांगताची आज एक्चुअली आमगेले चिन्नु मुन्नी एक्चुअली थंय पावले पप्पा अम्मा आणि आजी होतो तांणी 5 लोक तशी माझी बहीण ममता
ती बी तांणी 5 जाण हांगा वृंदावन आसात तशें तांकां ते नेटवर्का प्रॉब्लेम आसा तांकां अलॉट केल्ले फर्स्टाचेची 8 श्लोक लास्ट में करता कनेक्ट जाते मदीं कट येता म्हणाले म्हण ताका चेंज करून उकडे जाल्यार तेची मागेले बैडी लेकाक बैडी धू आयली लास्ट मोमेंट ती लास्ट एक श्लोक म्हणले थँक्यू व्हेरी मच फॉर आमके मनशाक अवकाश दिले तुमकां पण जाल्यार गडबड जावन मदीं चुकल्यार आमकां क्षम कर कावण मागताची तशीच मुखाल्यान करेक्ट सगळे लोक अलॉट करून प्रॅक्टिस करून येताची हरे कृष्ण हरे कृष्णा चुकला पक्कने चुकला वाढना प्रभुजी श्लोक जंप करून केल्यावर तुम्ही ध्यान द्यायचे त्यामुळे श्लोक चुक सांगता रॉंग जाल्यार पक्कने ऐकत जाता बट श्लोक जंप करता त्याचे ध्यान होय ते एक्चुअली एक श्लोक एक्चुअली मागे भावोजीन थंय ऑन केले बट तागेले माईक ऑफ आशिल्ले ते ताका गोतना कडे आकान कडे कनेक्ट करता तेज्या चूक जाली नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लेम ना तुम्ही रिपीट करून तांकां सांगितलं काय मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्ण माईक ऑन केलं नाशिल्लें पहिले ऑन करून दवरले ते इकडे ऑफ जाले बाळा म्हण तरी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके आता मी 14 चॅप्टरावरच्या 14 चॅप्टर सांगू येतसाची वारिजा कामत माताजीने हांगेल टीम हरे कृष्णा 1 to 4 सुनीता मल्ल्या माताजी 5 to 8 सौम्या पै माताजी 9 to 11 भावना तंत्री 12 to 14 जयलक्ष्मी शणै 15 to 17 अनिता शणै 15 to 17 Anita Shanai, 18 to 20 Anappa Shanai, 21 to 22 Vidya Prabhu, 23 to 24 Deepika Balika, 25 to 27 Vijaya Vishanai. Hare Krishna. Sunita Malya Mataji, तुम्ही स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योगो नामः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिं सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्योत्तमः प्रमादे संजयत्युत रजसप्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मि प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वि वृद्धं सत्वमित्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमविदं लोकान् अमलां प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन? ऑन करते आम शंका माता जी। शंका आम शंका है माता जी। आम संचिवा एक पड़तवा मिगेल वॉइस एक पड़तवा अनिता शनैनाचवा अस्त आम जी रजसं प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनमस्तस्य मूढयेन सुजायते कर्माणसु कृतात्यासु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं मज्ञानतमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमादमोहमसो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। अन्नप्पा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उद्भं गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान्तो पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेत्यानित्यात्रीन् देहि देह सद्भुवान् जन्म मृत्यु जरा तु गए विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्णा। विद्या प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच कर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेत नातितो भवति प्रभु किमाचारा कथं चैतं त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीपाली माता जी तुम्ही म्हणू का? हरे कृष्णा। दीपिका बालिगा। दीपिका माता जी। दीपिका माता जी तुम्ही असा नवा प्लीज पूरा जन माइक अनम्यूट ಕೊಂಡವರಾಚಿ तुम्ही टर्न येताना मात्र ऑन कराची मस्त डिस्टर्ब जाता। दीपिका माता जी तुम्ही ऐकतोय आता? ऐकतोय? हरे कृष्णा। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन
इत्येवं योऽवतिष्ठित नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाक काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दा संस्तुतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैस्तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುರಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ಪೆಷಲಿ वारीच्या कामात माताजी पुरा जना कोट्टुकोन तांनी इतले जना घेऊन येताजी 2 चॅप्टर घेतले कारकळचे दैकोन पुरा जन म्यूट दवराची डिस्टर्ब जाता. मस्त धन्यवाद वारीच्या कामात माताजी तुमका पुरा तुमगेल कारकळ पॉइंट पुरा ओटू केला. सो खुशी जाता ऐकताना भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमगेल पुरा जन टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद. तशी खुशी जाता तुमगेल टिमात कितले स्कॉलर आसाची सुनीता मल्ल्या माताजी आणि भगवद्गीतेंतू आउटस्टँडिंग घेतला तांनी 400 आउट ऑफ 394 मार्क्स तुमका. सो भारी खुशी जाता. सो पुराजन भगवद्गीता शिकता आसाची मस्त धन्यवाद सुनीता मल्ल्या माताजी तुमका. हरे कृष्णा. सो तशेंची वारीच्या कामात माताजी तुमगे पुरा टिमान भारीचे दुकोन केला. अशींची प्रति एकादशी तुम्ही तुमगे टीम घेऊन यायची आणि केस लायक रीती आणि भगवद्गीता सांग तशी तांक प्रोत्साह करायची तांक एनकरेज करायची स्पष्ट पुराजन लायक सांगताची सपोज चुकी जाले ते करेक्शन करून तुम्ही सांगता चंदुकोन तांक हे कोण करायची. मस्त मस्त धन्यवाद वारीच्या माताजी. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. कसं सांगायचे वारीच्या कामात माताजी. हरे कृष्ण. ना सगळ्याके हे म्हणूक एकली मात्र चिकी प्रॉब्लेम झाला बाकी पूरा जन म्हणू भाग्य मेळलं हंगा ते तांक मेळली म्हणून बेजार करत नाका. नेक्स्ट टाइम कृष्ण तांका हे चान्स केदने दितलो एकादशीका बेजार करू नकाची नेटवर्क प्रॉब्लेम आशिल्ले. सो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी 15 अध्याय आणि 16 अध्याय सांगू येताची डॉक्टर सीवी कामत आणि हांगील टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आम्ही 15 चॅप्टर 1 to 5 बागेश म्हणता सर. 6 to 10 अंजली, 11 to 15 पुष्पा पै माताजी, 16 to 20 जोस्नवन्नी म्हणता सर. 16 chapter 1 to 6 किशोरण्णा, 7 to 12 सुगमाई, 13 to 18 गायत्री भट्ट माताजी, 19 to 21 पुष्पा किनी माताजी, 22 to 24 रामनाथ किनी माताजी म्हणता सर. Over to Bhageshri 1 to 5. भाग्यश्री नाव आहे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अस्वस्थं प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधसोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालः अधस्य मूलन्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येष ततोपलभ्यते नान्तो न चान्दिनश्च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराणी निर्माणमोहा चितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वन्दिमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त मूढाः पदमव्यं तत्। अंजलि। न तद्वासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। त्वाविमौ परुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयामविश्य बिभर्त्वय्यश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढो ज्ञानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमपतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानामदान्विताः मोहद्ग्रहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम परिमेयां च प्रलयां तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहं ते कामभोगार्ताम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषान्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। दानगं विशतक्रूरान् संसारेषु नारदमान् शिवां यजस्रमशुभान् आसुरीषु देवयोनिषु आसुरीं योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति तमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः
तस्मादेतत्त्रयं भजेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतैर्विमुक्त कौन्तेय समदारैस्तिभिर्तनः आचरात्यात्मनश्रेय ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रमिदमुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न तु सुखं न परां गतिम्। तस्मच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಟೀಮ್ ಅಪುರೇ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಜಲಿ, ಪುಷ್ಪಮಾಯ್, ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವನ್ನಿ, ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ, ಸುಬುಮಾಯ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ಟ, ಪುಷ್ಪಮಾಯ್ ಅಂಡ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕಿನಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ. અને ભાગવત પુરાણ કોંકણી ટીમ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. हरे कृष्ण प्रभुजी, तुमको धन्यवाद. मस्त मस्त प्रति एकादशी का तुम्ही आताची तुम्हाला बिझी शेड्यूल असतं तुम्हाला तंतु जरा मस्त ऍक्टिव्हिटी अंत असतं तुम्ही सोशल अंतू जलरी तुमका भगवद्गीता इंटरेस्ट की ते अंतू एक सेव कर का म्हणून त्या एक तुम्ही हातात धरून घेतला. सो सोणी कंटिन्यू करत असाची तुम्ही असोची नाची कोणाक पण कोण त्या एक तुम्ही कंटिन्युएशन आता धरला. एक चॅप्टर 2 चॅप्टर घेताची अशी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्हाला तर पेन सेव्ह करता अशींची मुखार कंटिन्यू तुम्हाला सेव्ह दवराची म्हणा निमगून घेता तशी भगवत पुराण कंपनी तर्फे तुम्हाला पुरा टीमाक आणि तुमका मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. थँक यू व्हेरी मच. आता मी 17 अध्यायाच्या श्रद्धात्रय विभाग योग हे सांगू येत सची 1 to 7 आश्रिता प्रभु माताजी, 8 to 14 शरदी शानबाग, 15 to 21 रश्मि शानबाग, 22 to 28 शिशिर शानबाग. हरे कृष्णा. आश्रिता माताजी. हरे कृष्णा. आश्रिता माताजी नाची बहन कोणाक सांगच्या इंटरेस्ट की संग नतिली कोण सांगताची सांगायची असं पटापट माताजी सांगायची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः। 7 ओके। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं कूटिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते एष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते फलतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसुष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् प्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. शानबाग फॅमिली शरदी गोंडी भारी चंदकोन सांगलेमा लास्ट जय गुरु म्हणून होडना दवाले गुरु ना पण वर्षम का ओके भारी चंदकोन सांगलेमा ओके तुम्ही पुरा फॅमिली कसं म्हणजे माग कळतं ना रश्मी माताचे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येताची तुम्ही पुरा फॅमिली अशी याची शिशिरो शरदी कारसुशीची प्रति एकादशी यादवा अशी तुम्ही पठण करायची ओके. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. तशी कृष्णाला तुमगेले वयले सदां आशीर्वाद म्हणा मागून ओके. हरे कृष्ण. तशीची अपर्णा सुपर्णा भट माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. आजी आशलता माताजी नाची अब्जंट जनीची तुम्ही सांगला तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी. हरे कृष्ण. भारी चंद कोण सांगितलं तुम्ही. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही 18 अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योगा लास्ट अध्याय हे सांगू येता आसाची 1 to 6 प्रतीक्षा केनी 7 to 12 प्रिया केनी 13 to 18 आरती प्रभु माताजी 19 to 24 स्फूर्ति पै माताजी 25 to 30 सुपर्णा भट माताजी 31 to 36 संध्या ईश्वर माताजी 37 to 42 वैभवी नायक 43 to 48 वेदांत नायक 49 to 54 अक्षता नायक 55 to 60 कलावती अवधानी माताजी 61 to 66 अश्विनी शानबाग माताजी 67 to 72 सुजाता कामत माताजी 73 निवेदिता एस प्रभु 74 to 78 वीणा प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. प्रतिष्ठा स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. प्रतिष्ठा. हरे कृष्ण. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक्वेष्टां दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वां न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु प्रज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्दाजसमुदारुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदन् धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद्। यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिर्गौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। अक्षता नायक। हरे कृष्णा। अक्षता नायक नांचवा। कितला है संख्या है 49 to 54. 40 प्रतीक्षस्वा प्रतीक्षा सांगनी नवा सांग्यो असत यो 49 to 54. ओके असक्त बुद्धि सर्वस्वा जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्नो यथा ब्रह्मा तथा प्राप्नोति निबोध मे तमस्तेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेविदग्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्याय योगापदो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मतप्रासादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चैत्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय
निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। अश्विनी माता जी, हरे कृष्णा। अश्विनी शानबाग माता जी नाच में, कलावती माता जी तुम्हें कंटिन्यू करा जी। 65 टाइम है। 66 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृच्छेतदेशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्थे धनञ्जय। हरे कृष्ण। निवेदिता यस प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत कुतोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्
रश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगीश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मतिर्ममः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सदिति श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಣಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದ कोण हरे मंत्र केले तुम्ही मस्त धन्यवाद. कशी 18 अध्याय वाजल्यांक प्रतीक्षा केणी आणि प्रिया केणी मस्त मस्त धन्यवाद प्रिया. प्रतिया केताची एकादशी का सो मस्त धन्यवाद. तशी आरती प्रभू माताजी, स्फूर्तिपै माताजी, सुपर्णा भट माताजी, संध्याईश्वर माताजी, वैभवी, वेदांत भारी चंद कोण सांगता देवा तुम्ही दोघजण अशी प्रति एकादशी हो कमणी म्हणून घेता. अक्षता नायक माताजी नाशिकची तो प्रतीक्षान सांगल्या मस्त धन्यवाद मा तुका. कलावती अवधानी माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद. जाता कामत माताजी तुमकाय मस्त धन्यवाद. तशीच निवेदिता प्रभूजी तुमकाय मस्त धन्यवाद. अशी पुराज आम्ही अशी धन्यवाद सांगताची बट तुम्ही श्रद्धेर येताची आम्ही धन्यवाद म्हणता होताची बट तुम्ही श्रद्धेर टाइम काढ. आता इंडिया किती टाइम झाला 10 जेवचायला जलरी बसल्याची आज 21 जनसाची खुशी जेता पळयताना इतली जनसाची लिस्ट म्हणून ऐकूच्याक सो मस्त मस्त धन्यवाद. सुमिता भटमाताजी आणि सुपना भटमाताजी स्टार्टिंग दाखवून एंड तनक बसता तुम्ही तुमका पळयता असता प्रति एकादशी का ननंदनी भावजी खुशी जेता प्रति एकादशी बसता तुम्ही मस्त धन्यवाद. पूरा जनांक भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे ना अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही साव दियाची नेक्स्ट एकादशी का तुमको कंची चॅप्टर जेवका कंची हे जेवका कोण कोणाला तुमक नाव दिवका आमका त्याग जना कोणाक नाव दिवे तुम्ही पार्वतीबाई माताची का मायाबाई माताची का मक्का कोणाक दिवेत. सो मस्त धन्यवाद. आता लास्ट अनाउन्समेंट असा दोघ जणांना सांगला माया माताजींनी भारती माताजी जलरी वापस सांगचे कसं म्हणारी तुम्ही ये याची तुमकडून असं ज म्हणून. सो आता भागवत महिमामृत चलतस बारीला एक टॉपिक सोमवार बुधवार शुक्रार अटेंड कराची वरिष्ठ पुरायताची स्पीकर्स आमक नवे ऐकूच्या मिळता आमतू नवे टॉपिक्स असता आमक नवे आया मिळता आम्ही ऐकनातिले मस्त वास्ट समगेले कितलं हे आमक शिकच्या जाय ना जाल्यार थोडे ऐकून मी आमतू निमित्त कोळी येता आमका. तशींची 23 नोव्हेंबराक भीष्म पंचक सो तन एकादशी त्या दिसू सो त्या दिस तुमका नाव दिव्यता मात सांगला म्हणके तशी प्रति आयतार क्लास वस्त्रासुर चलता सखीचरण माताची क्लास घेत असाची तशी प्रतिपर आयतारा जपा सेशन असते प्रति संडे का. सो तुम्ही तांतू 10 नामपराचे सांगताची सो तुम कोणा नाव दिवू का की तुम्ही शिल्पा हेगडे ताची नाव दिव्येत तशी जपा सेशन असता 16 राउंड करताची तुमका कितले जेवका किती तुम्ही कोण उठा येत तशी त्या सकाळी दामोदर आरती चलता सो तुमका दामोदर आरती करच्याक इंटरेस्ट आशिल्ली मस्त सिंपल काही ना एक फोटो दवराची
फूलदवराची म्हणजे तुळसी एक पणतीची दिवो तुपाचो ताका आरती दाखयाची पांया चार पोटा दोनी तोंडा तिनी मागीर 7 राउंड अशी दाखोवची तो क्रम तो एक दाखयाची आणि तेन्ना दामोदर अष्टकमांनी हें सांगू आसा कोणा सांगच्या इंटरेस्ट कितनी भारती पै माताजी कनी रश्मी हेगडे रश्मी माताजीक तुम्ही नाव दिवेत सो तशींची नोव्हेंबर 13 सोमारा दीपावली सेलिब्रेशन आतो हरे कृष्ण कीर्तन आसाची वरिष्ठ आनी प्रयत्न आसाची कीर्तन सांगच्याक सो तुम्ही ताका पुरा पार्टिसिपेट करका म्हण नेमून घेता असं तुम पुरा आजना करेन सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येयाची म्हणून तुमगेला नेमून घेता हरे कृष्ण सो मायका भारती आम्ही सेशन एंड करूया हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।